ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ପରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏଠି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଜର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି କି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କେବଳ PDF ଫାଇଲରେ ହିଁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ନିଜ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ID ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଲୋଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍କାନ୍ କପି। ଏହି ସ୍କାନ୍ କପିଟା ଆପଣଙ୍କର PDF ଫାଇଲରେ ହିଁ କେବଳ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନିଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା କି ଆପଣଙ୍କର Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एंड आपणकर बैंक अकाउंट नंबर कहीं एणिकी आपणकर ओल्ड एज पेंशन योजना जहाँ भी अर्थ सहायता मिले आप बैंक खाता ही ट्रांसफर हो पार। बैंक IFSC कोड एंटर करा बर्तमान आम बैंक पासबुक स्कान कॉपी जोटा PDF फाइल था सेटा अपलोड करिया। दर्शक बंधु ये आ गोटे कथा मुझे कही रखुची, डिक्लेरेशन फॉर्म एक्सेप्ट करिया पर पुणी गोटे थर रीचेक कर नवा जदि आमर किसी बाकी रही जाए तो ताको पुणी आम करेक्शन कर नवा उचित, कहीं गोटे थर सबमिट हो सारा पर आप करेक्शन करें ना। तेणुक या पूर्व गोटे थर आम क्रॉस चेक कर नवाटा ठीक है। ये बर्तमान आप देखो दर्शक बंधु आप देखिपे स्क्रीन आम फॉर्म टी सबमिट हो सारी गोटे गोटे प्रिंट आउट में गोटे पेज आसूँ जोटा कि सक्सेसफुल पर एप्लिकेशन सक्सेसफुल पर जो पेज टी रुए से निजर फ्यूचर रेफरेंस आप प्रिंट आउट करके रखिपारे। तो बेटर देखो ये किसी आपको फॉर्म गोटे आसो सक्सेसफुल हो सारे पर तो ये आप से जिनटा प्रिंट आउट करेंगे। ये आउ गोटे जिन हूँ एप्लिकेशन नंबर आज्ञा ये आप स्क्रीन में देखिए आप एप्लिकेशन नंबर अच्छी तो ये एप्लिकेशन माध्यम आप निजर एप्लिकेशन टी कौ स्थित अच्छी आप जांच करें।